Hi, hello viewers. Aji to khuri kajala itu vlog hi banawala ase jungle de. Itu khuri kadiwala ase saman bedding pura hi. To bra mola video rom bra skip no bigena se dibi. Aro bhal lagi se koile moi ke support koribi de. Moi kan la office jagate jawala ase de. Upai nai. Chala gum itu bi dal diwole ase আজি bi 5 জন brai to khuri kadibole lai jase rasta dole man dur ase busna bi ulase rasta de olop aram pawle view to ai mamul no de jaga ponchol ase game wela orana jade yedi घुमागे ना उदुला काटिबले ase कोन तंगरा ase परबनो नै ना जने ओले बे ईश्वर ला नम्ब्रै इतो प्रार्थना लगे ना खुरी इति काटिबले ase लाखै का मालिक अमा ओरिए बाबा मालिक इतो ase इति नीचे वाले चतो नदी एकटा ase ढाल दिबले तो चरी फसा वाले तंदो वाले जाने मन भी बिची थाके वाले भी प्लेन ठुकाने लगा लगे एक ता स्टिक और एक ता दुईटा बस शॉर्ट 10 piece निचना तो ढाल दिगो ताई पानी खाबन নাই নাজিনে ইটো ব্রা ইমান লম্বা নহলে বি হৈ যাব পানি ছোট ছোট থাকা জায়গা দি রাখি দিলে ফাঁসি যাব 1 2 3 4 5 6 7 আজি লা ভিডিওটো আইয়া ইন্টারেস্টিং হলে আছে ভাল লাগিছে গলে শেয়ার করে দিবি হইছে জায়গাটো অলপ ডাঙৰ আছে ইন্ডাস্ট্রি ৰাখি দিলে বি নম্বৰ পাৰব ये वाला हंटिंग अच्छा से देखो उठाइए ना उड़ाई जाओ फातर यहाँ रखी दिले बस इफाले नीचे हाल जहाँ दे मैं रखी दिवो और एकटा दुईटा ले भी फाँसी के ना थकले मैं इतु वीडियो लगे ना टीखान देखाई दिवो ভাল बसे लगे इन्हें रखी दी थके चल गम तो मेन जगह दे बोले ताई पानी खा इतु जगह दे आसे दे मॉर्निंग की भी ताई तो खाइए ना उलाई जैसे हेलो व्यूअर्स तो सभी खुरी तो इमान तंगुर आसे किनिका काटिबो आइडिया बिचार आसे अच्छा तो इतना मोला साथी ताला मंती की भावना से ता उला हिसाब ती इतो दुईटा जगह दी मार गया ना आस्ते आस्ते बड़ा पीस उला गया ना गिराई दिबो इना ताई भावना उला से आई देखता तो पैसे खुरी दो
마물 너데 কিনিয়া গরগিনা নিচে নামাই দিব কবলে নপরে হইলেবি ঈশ্বর লা নম্বরে এটা খুরি কাটিবলে আছে দে আসল তো হইলে কত জায়গা দে এইটো জাম হয় না দি মই পাৰ্টি পৰাই এইটো খতম কৰিছে আৰু নতুন এইটো আজি এইটো কাটিবলে তো ডাঙৰ গাছটো কিনিগা নিচে দি নামাই দিব ঘেৰাই দিব এইটো আইডিয়া বিচাৰি কিনে লাষ্ট উপায় নাথাকাৰ পৰা তো খৰিটো লছ আছে হ'লেবি নিয়া নকৰিলে মেচিন তুচ্ছে নাৰো প্লেট ফাঁচাব এইটো পৰা আস্তে পৰা এইটো ঘেৰাই দিবলৈ আছে Hey! Target me! Son of Woo! Beriman tangor ase side prado kati bole nuparo ase de bole break kati bole ase dei
কালি মৰ্ণিং দি এইটোৱে কাটিব এইটো টুকটা কাটিব লাগিছে দেই এতিয়া ফান ৰাখাটো একটাবি ধৰিছিল নাই কি চাবলৈ একটা লাগিছে দেই না ধৰিলে তো ধৰিছে দেই তুই জিন্দা থাকি নাকি Thank you. Dita, thoriše. हाँ, फले भी एकता पैसे दे एकता फले से हे lagi sih do lagi reki dia se so terus deh lagi deh itu dia se rekta chata sih deh hey itu pasti gina sih dita kali itu kali bi ekta kali bi ekta मुझे भी रखा से सब फाले तो आहान है रोज फाले तीनटा फाँसी गिना से तो जगह दे गाँव वाले से एक साथी तो इधर भी कटा से और एक तो राती जला बोले खरु उठाई किना से मोला साथी और इतना मैं पानी उठाई लब और तातीपरा मर्निंग दे गम रखा और एक भी थोड़ी ना सब राति होइसे दिदा भाइसे दे एक तो जिंदा थे और एक तो मराइसे Ala sabi na. Okay, hal. Tayo po sulag, kiki sulag yan. Chala gum. To rakado. Bashi day. Solar blazing. Hey, morning day. Ito khawala ase. Hey, ajala din to ito bashi day. Ja kali kati kino rakado. To kana ase. Oh, aji kate wala tha tu to sai thagi dei ja gali ba ekta piece lagi na rakha do aji morning tu kate wala itu pura sompa la jabo tu chedi piece
ভাত খাবলৈ এতিয়া অলপ এইটো থালি চাইজিং কৰা আছে এইটো খৰি গাদা যোৱা দি হেভি এনজয় কৰিবলৈ আছে কি কাৰণে আছে গ'লে আজি মৰ্ণিং লা চব্জিটো বেছি মিঠা হ'বলৈ আছে হেই চাবি এইটো ছোট চেৰি তোলা মিট চেৰি का नारी এই চাটনি হেই খাসৰু আছে দেই নাখাগে দি খাট্টা পৰা প্ৰাৰ্থনা ল'ব আৰু ইটো পিছেদি খালে আছে দেই ফাৰ্ষ্ট বাইট Mula thali kali kali sedih cuh hai lese sapak kau lagi ukra zai dah se kam ukra zai dah upor phale ase পিছু টাঙৰ আছে উপায় নাথাকে পৰা ইফালে একটা লাইন মাৰি দিছে আৰু ইফালে চাইছে একটা লাইন মাৰি না কষ্ট হ'লে পিছিটো ওলাবলৈ আছে ৰবি কিবা টাঙৰ টাঙৰ কাটিবলৈ আছে Mantap, কিমান টাঙৰ এনেও আছে ফাইনেলি এইটো কাটিবলৈ আছে দেই ঠিক ইফালে জেগা দি ঘেৰাই দিবলৈ আছে চব নম্বৰ এইটো খৰিটো আহিলে এনে কাটি কিনে ৰাখি আছে এতিয়া খতম কৰি লৈছে আৰু মই সদায় দুইখনকৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰি থাকে হ'লে বি আজি বি এইটো মই লাভ ব্লগ ভিডিঅ' বনাওঁ চাই কিনে ভাল লাগিছে গ'লে ৰুম পৰা তো নতুন মানুহ থাকিছে গ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবি আৰু ভাল লাগিছে গ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্টছ কৰিবলৈ নাপাবি দেই হেই এতিয়া গড় ওলাই যাবলৈ বেডিং আৰু মেচিন কি সামান কান ৰেডি কৰা আছে দেই কামটো হ'লে পুৰা খতম কৰি লৈছে বাছ